kepisanangan dengan suap tangan ako ngawi kepiruba tako pada tadaw da bayna balajalan tako na pada bayna nga antangan tako iko kaban telu na ho pada misa uhu na pada manta ko basa ati nga tulun kaindangan ka tulun kaindangan tulun kaindangan kana penting nga orang ke makhluk asing ka kyo makhluk asing garisan patiti deh di peleputan. Oke, jadi may tako antangay tuduh na pada balajalan tako tibay na tay ka objektif ka dahiti garisan palahu di kyo nga tahuri na panda dat tay ka kalimpupusan na panda ti pembalajalan tako bay na nga insanan datang anak nga katutun kanu menuat beres ula di kesudong tumanud gambal garisan hudik ya katutun kanu menuat tanganak beres ula di kesudong tumanud gambal jadi beres ula kah beres ula ni penting nga kita tako petikan di mangan tako basa datino kyo. Oke. Ti dinanda beres ula. Pagulu pada membasa tako di petikan mangay tako pa ilay tay ka may tako pa balajalay tay ka may pakinangaw pa beres sa mangingya beresan da mangingya kokomoy diti beres ula. Dengar kita belajar dulu ini beres ula. Iti na pa beres ula tinga kita tako dahil petikan datino kyo. Oke. Beres ula kana pentinga kita tako dahiti beres ula toy ko koyuyuon ka ciri-ciri ka bella ciri tay ka it negara deh koyuyuo dat nuno paot kakamot tay ka it tapurimanan tako kyo. Oke. Pemitanan na po nga iti ka beres ula kana penting nga manahak keretian do konsep di oroso kana penting nga kita rasa kita nampak orongaw kita dengar singud yang kita boleh cium melalui hidung bau akama kana penting nga kita merasa dengan menggunakan tangan teke jari kyo. Miagalit di macam ni na pemitanan contoh alumis tabuk di embah alumis tabuk di embah alumis sepenting nga isa beres ula kita takaw mantad da tabuk di embah alumis ini cantik maksudnya di sini rambut embah cantik. Jadi yang cantik itu merupakan beres ula. Jadi alansan mengingat dat karate kau tekuri ke kemoy do beres ula. Koyuyuo de nuno pokyo. Oke, jadi antai takon do petikan may tako basa itu tidi. Petikan na penting kita akan nampak beberapa contoh beres ula di dalam petikan ini. Jadi mantap ko pabasa kyo. Oke, kada hiti basa tako petikan tumanud ko menginyak de membasa kyo. Insan tadaw memagusa inulin do kalibambang. Alumis temod i kalibambang. Alumis temod i kalibambang ka. Jadi alumis kana pahiti nga beres ula. Karati ko munu komenda kalibambang. Kalibambang na pa nga rama-rama. Pada suatu hari nulin mengejar seekor rama-rama yang cantik. Maksud dia. Oke. Jadi aputai takaw kawago. Kapurimanay na daw do
Nokorikot no isio iso okuang. Medesih temed inulin. Iso okuang karena pentingnya gua. Kuang itu ialah gua. Dia sampai di sebuah gua dan dia berasa takut. Medesih karena nggak takut. Rasa takut. Jadi medesih iso nagi pemitanan beres ula. Takut itu merupakan beres ula. Mendesih. Oke, aputai takau kawagu. Tigeg haro apat tulun koindangan su minoliwan mantad kuang dii. Oinsanan nga lagas. Kurupong otolingo sengilendo mato. Haro olombon o siriba o kuguy aranggo otongkud. Penangkus no inulin nerosian. Oke, may takaw ilo nunu komen kyo. 3G kah. Tiba-tiba keluar 4 orang makhluk asing dari gua tersebut. Ini. Udih, 4 tulun. Si Minoliwan keluar daripada gua tersebut. Oke. Ini apakah kahit makhluk asing itu nga nugere deh insanan nga lagas. Apa itu lagas? Lagas karena nga tiada rambut botak. Lagas itu merupakan beres ula. Lagas nga iso nagi pemitanan beres ula. Oke. Kedua napa kawagu hiti nga kurupong o telinga. Kurupong telinga karena penting nga telinga dia besar tapi dia macam berlipat-lipat. Kurupong gaya telinga. Oke. Sengilendo mato. Kurupong nga isa nagi beres ula. Sengilendo mato. Sengilendo mato karena penting nga mata dia bulat besar. Sengilendo mato. Dikyo. Haro olembon karena nga gemuk. Haro nagi osiriba, haro nagi okuguy. Haro nagi aranggo, haro nagi otongkud. Olondo mato agayo mato kaditino lahudik yo lagas seperti no nga botak. Kurupong telinga tangagay, telinga besar telinga tapi macam dia berlipat. Sengilan nugerdi olembon karena nga gemuk, siriba karena nga yang pendek. Hara nagi okuguy karena penting nga sangat kurus, teka kurus. Hara nagi aranggo karena nga tinggi. Hara nagi kakahat otongkud karena nga bongkok. Bongkok ya. Dia punya badan bongkok. Jadi kita takau diti itinapati diti nga yang mana menginyak garisay nga iso pemitanan beres ula. Lagas, kurupong, sengilendo, agahoy, asiriba, aranggo, otongkud. Ilo nagi beres ula. Oke, may takau kawagu aputay kyo. Aputay takau kawagu. Kada hiti menetes inulin menangkus nga momok somok nagi itulun kaindangan. Ina kadinulin gumiak nga aw Columbus. Ina giak dinulin dot tepuhod. Nulin pasik kadita ka disyo nakagagang korongo giak di tadi daw. Minggiak pakai teriak berteriak lagi si Nolin memanggil mama dia tapi tidak dapat berteriak. Nakuroh kenapa? Itu napa nga merupakan satu mimpi sahaja. Jadi inulin napa di nga keposik dia numan di tadi taka daw pasikai kyo. Jadi sebenarnya cerita ini merupakan satu
mimpi sahaja, mimpi sinulin. Jadi kita tahu dot pipira beres ula dah iti kaisa isa dua telu apat lima enam turu walu siam hopod atau kita tahu dah iti haraho hopod beres ula lagas medesih lagas karena pentingnya botak ya jadi koyu dilet orang ila kendangan tulun kendangan ilat orang ila makhluk asing kia jadi ila no kamayan do beres ula. Oke, antai takau jadi alansan na mengingat dan nakarati kau nadi dat nunu kapia kamayan ditipatikan apa itu beres ula. Oke, antai takau pengkura pa nga anu anda mengingat dat titi beres ula di pemitanan beres ula di nakita takau ipetikan. Inilah contoh beres ula yang kita nampak di dalam petikan tadi. Ini ya. Oke. Harahohopod iso alumis. Alumis cantik. Oke. Kedua napa nga medesi. Medesi karena penting nga takut beres ula. Ketelu napa nga lagas. Lagas botak beres ula. Oke. Kurupong telinga. Beres ula yang telinga lebar tapi dia macam mau berlipat. Berlipat-lipat ke negara deh. Telinga dia tidak berdiri tapi dia telinga dia seakan-akan macam telinga babi kyo. Oke. Sengil lendau. Sengil lendau kan penting nugar deh mata di agayo. Bulat mata. Sengil lendau garisan titi di peleputan. Oke, olombon gemuk. Ini pun bi peleputan garisan. Oke, osiriba pendek. Aku gui karena penting kurus. Otongkud karena penga bongkok. Aranggau ialah tinggi. Oke, jadi iti nanda pemitanan beres ula di kita toko impetikan di tinu kia. Jadi lansa na mengingia do karati kau. Oke. Mai toko kawago. Jadi saya kono pedi nakabasa di tinu nga nakorongau na beresan na mengingia nga ukabanin dari kayuhi tiga kaban dua nah pada misa buka di muka surat 21 buku activity manganan dari kayu nugar deh wansaya kia kuan kada hiti suatu numbul kumaat tulun di kesudong do beres ula kah kuma ditulun kada hiti kia suatu numbul kumaat tulun di kesudong do beres ula. Oke. Itinapa ngakuan di kayun numbul. Tulis numbur di sini. Oke, kalau ini lagas 1. Irad dilak ya. Jadi itinapa diam no. Contoh. Aranggo napati dia nga 3. 3 kahitik kutak hilad bulatan hilad ihi tisuang lahu dikyo. Jadi mangandi kayun numbulay tamad isa na pangalagas Polando mata kana panga negara deh nakuha ako na ditino sangin lendo ka Polando kana panga mata dia besar bulat. Oke. Arango asiriba olombon atongkod. Jadi pagulupod mandi kayo ko ay danumbul suatu anumbul may to ko pakago antangay may dot karati ko nakapyo. Oke, antay toko. Titiagal titi deh lagas. Itu napa nga lagas kya lagas. Botak. Jadi numbur sat kaysa napa nga tusuatan da isa kya dat kaysa na ilagas ditino deh. Ila napa nga pamitanan. Oke, lagas ka napa nga
tiada rambut, botak. Lagas, Lagas, gas, lagas. Oke, tay toko kawagu Polendo. Oke, ini gerisan kio peleputan. Polendo kana nga tantani lemata dahu deh. Nakagayo na mata megalit nutegardi kagagang toko nga iraden dalam mata toko kyo nung dua na po hiti nga suatan na dua ko nuna po kyo jadi ilat nanda itinapa nga Polendo mata. Oke, toko kago antangay itinapa dia nga dua gambal isa aranggo. Dia na pa nga aranggo tinggi. Ini aranggo titidi. Siriba titidi pendek. Jadi hangga dia nombor mana satu nomor yang sesuai. Aranggo siriba tinggi pendek. Oke, jadi antay tako kago dia pakawago. Ilat na panganulat na kita di kayo. Numbul kapira. Ti garisan pa kyo. Alambon. Bi pelaputan. Jadi alambon na pa nga gemuk. Besar badan dia, sehat. Jadi dia numbur dahi timan di kayo ko pakuay. Alambon. Oke. Jadi antay tako kawago. Nuna titide. Ilan na komen na manginya ditino. Tongkud. Tongkud. Tongkud ganapa nga miagal nandati macam begini. Bongkok. Biasa kalau sudah tua-tua kan teka inapay malahing na nga kaubasanan da tongkud ka atongkud. Jadi iradila. Jadi nudia numbul ko sudong gohite. Jadi alansana menginya da karati kau mangan na di kayo kapiawan saya kalaja di kayo kyo nga hiti na pod tahun 2 nga ingga naman nahak da respon da sudah siap ka tidak. Belum ada yang bagi tahu cigu sudah siap ataupun tidak. Jadi harap menginya nung pengo di kayo nga pasundan na mengingat dan pengo na karaja kyo. May dat haran do antangan na mengingat dat sera tako belajar lahila isikul. Kapia, may tako kapia sikul lahila isikul antanganin na mengingat amnong pasudong akalaja di kayo. Jadi unsayan na kapia kyo. Jadi iriri na dat tadaw bay na ponsikaw.